Assalamualaikum semua. Good morning, good morning, good morning. Wah, thank you kita punya host yang sangat awesome, Coach Husna Molis. So, Alhamdulillah, thank you everyone for your time. So, kita baru ada 145 orang. So, tadi saya tahu 100 lebih tu baru geng CPD je. So, boleh panggil anda punya group coaching, punya coach-coach senior. Saya bagi masa 1 minit. Okay, so sebelum tu, saya ada lagu tak? Mana saya punya partner play song untuk hari ni? Kak Lima tak dapat nak bagi lagu Sumandak Sabah sebab partner saya orang KL. Saya dah bagi tahu dia semalam. Kak, apa kita punya walking song? Nak Sumandak Sabah? Hello, saya kata saya orang KL. So, morning. Masya Allah. Okay. So, kita ada saya punya partner tu tengah mencari lagu ke tu. Okay, so tak apa, kita tunggu. Dan saya tengah mencari partner OBC saya juga. Mana Kak Julia? So, sekarang ni baru jam 9.35 pagi. Kan, baru 9.35 pagi. So, daripada level 1 hingga 10, berapa tahap energi anda? Cuba komen dekat chat. Daripada level 1 hingga 10, wow, anak insan 10. 100 Kak Lima, luar biasa. Umi 11. Infinity. Yes, aku memang luar biasa energi dia. Always contagious. Okay. Alright, so sebabkan kita pagi-pagi ni dah bersiaran. Okay. Alright, so disebabkan kita pagi-pagi ni tengah bersiaran, kan, kita nak fokus sedikit lah. Okay, lagu kita tak ada, tak apa, saya play song sendiri. Saya play song sendiri, don't worry. Sekejap So, kalau minta maaf lah ya yang ustaz-ustaz baru balik ke Madinah daripada Mekah ni, sebabkan kita nak highest energy. So, jomlah kita dengar dulu walk-in song kami ni. Tak ada walk-in song kan, dia macam so kita nak booster our energy pagi-pagi ni. So, jom. Sementara kita nak panggil lagi kita punya koci-koci, senior koci ataupun kita punya new people yang masih ragu-ragu dengan online coaching ni kan. So, boleh panggil. Minta diorang dengan perkongsian hari ni, bukan nak mengajar tapi just nak berkongsi sahaja apa pengalaman kami ataupun pengalaman dengan lagu dulu. Boleh panggil dulu, panggil 1 minit je, okay? Panggil kawan-kawan, coach, okay? Nervous. Sementara tu dengar tak lagu saya? Kalau dengar boleh type 1. Sekejap Siapa dengar lagu saya boleh type 1. Tak dengar aku Siti. Dengar lagu saya sendiri yang dengar. Astaghfirullahaladzim. Okay, tak apa. Alright, so okay, kita dah 9.38. Okay, so jomlah kita teruskan kita punya sesi. Dah ada. Feel alive because of you. I feel the wonder of all you do. Baby, it's true. Thank you, Sana. Dreams.
Alhamdulillah. Thank you Saza for sharing. Tak nak share kan lagi tak dengar lagu. Tadi share dengan sendiri. Okay, so Alhamdulillah. So barulah kita bertambah lagi energi kita kan. Highest energy. So okay, so bismillahirrahmanirrahim. Tadi dah lama tak jadi speaker OBC. So nak share lagu pun salah. Share dengar sendiri. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Saya nak share slide saya dulu. Bagus pula. Okay, so tada. Ustaz Tazman sendiri buat saya tambah dulu. Alamak lah. Dia bila dah sesi apa? Sesi tu bermula, dia macam-macam lah kan. Okay, tapi sebelum tu, wow, Masya Allah kita dah 192 partisipan yang join. Boleh respon tak anda semua daripada mana? Anda semua bersiaran daripada mana? Saya dan partner saya, mana Kak Julia ni? Hilang-hilang Kak Julia ni. Boleh, okay, sekejap. Kena add sama-sama. Biar anda bersama-sama. Okay, so Kak Julia boleh baca-baca slide dulu. Dia boleh baca-baca chat, boleh baca kawan-kawan kita ni semua datang daripada mana. Okay, saya bersiaran daripada Sepang. Kak Julia bersiaran daripada mana tu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya daripada Selangor, Ceras, Bandar Tun Sin On. Wow, so ni lah. On the way dari Johor nak ke Perak. Oh, ada orang daripada Johor nak ke Perak. Kata nak singgah Sepang. Tak singgah lah tu. Okay. Alright, so Alhamdulillah. Dah ramai kan share ni. Okay, saya baca chat ada satu kalau buka slide, satu tak nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Semua nampak tak saya punya slide? Kalau nampak boleh komen satu. Alhamdulillah nampak satu kan. Okay, so tada. Inilah saya punya hari ni dengan partner saya. Julia. Okay, Julia ni dia belum jadi coach lagi, on the way insyaAllah. So Kak Julia ni one of my senior coaching dalam group coaching. Dia dah 3 season. Tapi Alhamdulillah dia break the fear, dia sanggup nak sharing hari ini semata-mata untuk 203 orang peserta. So apa yang kami nak share ni? Apa yang kami nak share hari ni sekadar kami punya pengalaman. Bukannya nak mengajar tapi berkongsi. Okay? So tajuk dia hari ni best ni turun berat badan dengan ada coach dan group support. Siapa sini boleh tak komen sebab kita nak fokus kan, kita kena ada two-way communication. Barulah kita rasa best kan. Okay, siapa sini attend OBC ni sebagai new people ataupun senior ataupun coach? Cuba komen. Anda sebagai new coachee ke? Anda sebagai senior ke? Ataupun anda sebagai coach? Ataupun anda orang yang baru nak mendengar? Cuba komen. Junior coach. Senior new, hi Nur Adila, hi Hasrinda, new coachee Amni Nadia, yay. Okay, Kak Juliana, Coach Shelly, coach. Siapa lagi? Junior coach NC. So welcome. Boleh panggil lagi NC sebab hari ni kita baru day 2 dalam program online coaching kita. So insyaAllah sedikit sebanyak topik hari ni dapat membantu. Macam mana? Sampai bergerak. Alright, so dalam perkenalan, saya Coach Siti Rizzo. Siti tu saya Rizzo. So Rizzo tu memang tak boleh dipisahkan daripada nama saya kan. Saya dah berpunya, saya dah berkahwin. Siapa type saya pun slide. Mungkin tuan buat tahu slide ni ada orang belum buat kan. PNC. So saya dah berkahwin, umur Alhamdulillah baru masuk 35 tahun 4 bulan. Bulan 11 ni baru genap 36. Kenapa ada umur 2 kali ni? Okay, so sekarang saya anak 4 orang, tambah seorang lagi tengah mengandung anak kelima. Alhamdulillah sekarang dah masuk 6 bulan. Pejam celik dah 6 bulan dah. So background saya dengan suami, sebelum ni kami mempunyai bisnes konvensional, kami ada Saudi Travel, supplement power. So banyaklah kan, banyak kami punya experience tentang bekerja konvensional ni. Tapi kenapa saya berkecimpung dalam bidang coach ni? Saya bukannya ada background apa-apa, tapi apa yang saya dapat daripada online ni menjadikan saya coach adalah pengalaman saya. Okay.
So, tada. Siapa pernah nampak hashtag ni? Kau follow, kau kurus. Sebenarnya hashtag ni saya punya hashtag personal. Saya emotional, saya punya personal hashtag. Saya antara orang yang terawal guna hashtag ni. Pernah. Of course lah, ngandung ayah ada suami. Okay, pernah selalu jumpa. Lagi-lagi, siapa pernah nampak hashtag ni? Kalau grup coaching saya, inilah mandrem. Mandrem dalam grup coaching. Bukanlah kata baca ni jadi kurus, taklah. Tapi bila saya gunakan kau follow kau kurus ni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nak buah Kak Lim, alhamdulillah. Tak apa, pakai je. Saya tak ada kata ini hashtag belong to me, tapi saya lah gunakannya terawal sekali saya gunakan hashtag ni. Okay, kenapa saya gunakan hashtag ni? Kau follow kau kurus. Sebab minta host Husna MC pagi tadi yang mana tu tolong mute-kan Padahal saya bila dah ada bunyi-bunyian ni mak buyung tiba-tiba terlupa nak share apa. Okey. Selalu punya hashtag kan. Okey, tak apa pakai je. Okey. Kenapa saya share hashtag ni kau follow kau kurus? Sebab ni based on my experience. Okey, kenapa pengalaman saya? Sebab dulunya saya dah saya minum Nutrition Herbalife ni dengan ada coach since 2009. So jangan tanya saya tudung kuning tu beli dekat mana. Tudung kuning tu masa tu tak terima hidayah lagi. Okay. So alhamdulillah 2009 saya dengan suami saya dah berjumpa dengan Herbalife ni dan bukan online coaching, offline coaching. Okay. Saya berjaya turun 15 kilo, suami saya berjaya turun 35 kilo. Okay, after that, apa jadi? Bila kita dah rasa mungkin, ada tak sini-sini ya? Ada tak sini-sini dekat sini? Cuba komen satu. Cuba komen satu. Siapa sini dekat sini? Cuba komen satu. Boleh letak juga anda seorang senior dan berapa tahun? Aizi pula Aiza. Tanim, Kak Mun, Umi Asia. Okay, senior. Okay, mungkin yang ni based on saya punya pengalaman. Bila kita ni dah rasa kita dah berjaya turun berat badan, kita dah ada ilmu kan, kita rasa okay, boleh je kan, tak apa tercuit sedikit, tak apa, ambil itu, tak apa, ambil ni kan. So itulah kami dulu. Minum shake-nya, orang kata sehari, kalau sekarang kita tengah program, supposed to be kita kena minum 2 kali sehari. Tapi bila kami dah rasa cukup pandai, okay, tapi dalam masa ni 2009 until 2017 kami maintain berat badan. 2017 tu kami maintain. Sebenarnya 2017 dan 2018 kami start, orang kata I know that. Dah ada rasa macam alah dah tahu dah, aku kan dah berjaya maintainkan berat selama bertahun-tahun. So apa jadi bila kita tak fokus tentang gaya pemakanan kita, inilah dia, makan pun dah tak tentu, minum nutrition sekian sehari sekali, tapi makannya berkali-kali, this is will happen. So siapa sini yang pernah dengar lepas minum Herbalife ataupun berhenti minum Herbalife gemuk balik? Cuba tekan 1. Siapa pernah dengar? Minum Herbalife lepas berhenti gemuk balik. Ramai. Yes, kita geng. So betul lah tu, bila anda stop, tapi saya tak stop tau, saya still continue. Tapi dia jadi macam ni. Sebab apa? Sebab kita dah lari daripada fokus kita. Kita dah lari daripada end in mind kita. So bila kita dah rasa, mungkin sebelum ni ramai yang fikir kan, Herbalife tu ubat kurus kan. No, Herbalife nanti aku sehari sekali, tapi kita makan makanan lain tu berkali-kali. So inilah efek dia. So ini adalah bukti yang nyata orang dia masih hidup lagi dan masih berkongsi. So bila kita masukkan makanan-makanan yang tak sehat, apa akan jadi? Hashtag tu macam-macam. Saya memang suka mencipta hashtag. Gemuk is awesome. Aku yang makan, kau yang panas. Aku yang baik kan, kau punya macam-macam. Sebab kita negatif kan, sebab kita masukkan makanan toksin. So all the words tu semua negatif. Siapa pernah dengar juga orang yang berbadan besar ni sensitif? Siapa pernah dengar orang yang berbadan besar ni cepat emosi? Siapa pernah dengar?
Cuba type saya. Oh, tak pernah dengar Oh, ada. Kak Zainal pernah dengar. Kan? Orang berbadan besar ni emosi. Yes. Itulah tu. Tu Kak Long melaku. So, benda tu terjadi dengan saya. So, bila saya dah rasa, Alhamdulillah kita ni Allah akan, hello test, dengar tak suara saya? Saya punya internet unstable. Dengar Dengar, okey. Dengar. Alhamdulillah, bila kita sampai satu tahap, bila kita rasa badan kita dah terlalu berat, emosi kita dah tak stabil, Allah datangkan sendiri awareness tu. So, Alhamdulillah, bila saya dengan suami dah start ada awareness sendiri, kan, relationship dah tak harmoni, selalu marah-marah, penat apa semua, and then 2019, saya decide untuk cari semula coach. Walaupun saya ada coach, tapi masa tu saya macam okay tak apa. Tapi lepas tu saya commit untuk berubah. So boleh tengoklah, gemuk is awesome, kurus is fabulous. Anda ada pilihan untuk berubah. So Alhamdulillah, saya berat 65 kilo. Alhamdulillah masa anak keempat 50 kilo. Sekarang pun tengah mengandung, berat still lagi 50 kilo. Okay, suami saya daripada berat 110 kilo berjaya turunkan 30 kilo. Walaupun akan ada times dia up and down, tapi percayalah, once kita still dalam ada group coaching dan kita ada coach, kita insyaAllah boleh di counter back. Alright? So ini adalah transformasi saya bila saya ada coach. Bila saya ada coach, saya ada group support, kan? Saya rasa macam journey tu lebih mudah. Sebab kita ada kawan-kawan yang orang kata support kita. So ini adalah result saya juga. Saya bukan setakat orang kata gemuk tau, tapi saya package. Saya one in the million. Tiba-tiba angkat bakul masuk sendiri. Bukanlah maksudnya one in the million tu lawa sangat, tak. Tapi saya dah lah dulu berbadan besar. Nak panggil gemuk kan. Tapi tak apalah, saya panggil diri saya sendiri. Saya gemuk dulu. Okay, saya dah lah gemuk kan. And then kulit kusam. Lepas tu package pula dengan kulit berjerawat. Okay, so semua ni disebabkan oleh gaya pemakanan kita yang tak betul. So Alhamdulillah dulu pun mungkin sebab saya suka pakai baju hitam peminat black metal. No, tapi orang kata pakai baju hitam nampak kurus, pakai tudung bawal nampak pipi tu runcing. Tapi tak adanya pun, semua tipu je. So inilah bukti dia. So kalau saya boleh buat, gambar dulu sekali tu adalah the latest picture saya yang tengah mengandung. Bak kata saya punya senior dan 5 bulan pun tak ada perut. Saya pun tak tahulah mana perut saya Kak Mun. Okay, so inilah result saya, Alhamdulillah. So saya nak ni banyak pula question ni. Sebenarnya kita ni dalam nak turunkan berat badan, and in mind, kenapa kita kena ada group coaching? Apa kepentingan group coaching ni? Kan, okay, group coaching ni sebenarnya, slide saya tak terkeluar dekat situ. Okay, so and in mind group coaching kita ni pentingnya kita ada group coaching adalah untuk mengubah habit kita. Group coaching ataupun dengan adanya coach ni adalah untuk membantu kita ubah habit kita. Mungkin di luar sana ramai ataupun banyak cara nak turunkan berat badan kan. Tak makan itu, diet ini still boleh turunkan berat badan. Tapi once kita stop, what will happen? Cuba teka, bila kita stop, apa yang akan jadi? Macam tadi ada yang respon kan, Allah ni belat. Lepas tu kalau stop mesti gemuk balik. Kan, mesti kita akan terfikir kalau stop mesti gemuk balik. Kan, cuba siapa setuju cuba type 1. Satu je. Kan, satu. Sebab apa? Sebab kita tak clear kenapa kita nak turunkan berat badan. So, dalam group coaching, dengan bila kita adanya coach kita ni ataupun dalam group coaching kita akan tekankan and in mind kenapa kita nak turunkan berat badan. Apa sebenarnya kita nak turunkan berat badan ni? Apa why kita? Apa why terbesar kita? So, sebab tu walaupun kita punya program ni online tapi kita providekan knowledge yang sangat penting. Walaupun high tech tapi insyaAllah konten-konten yang coach share dalam grup tu akan menyentuh hati anda semua. Sebab apa? Sebab kalau kita diet sendiri-sendiri, kita tak ada orang yang motivate kita. Tak ada orang pun yang sentiasa bagi kita semangat. Sebab tu dalam grup coaching saya selalu, hari ni baru day 2 dalam grup coaching, saya selalu remind all coachee dalam grup coaching tu, kunci kejayaan terbesar dalam grup coaching adalah be active
and be responsive. Sebab kita betul-betul nak clear. Sekarang ni semuanya di hujung jari kan, daripada kita sibuk nak scroll, nak tengok update status COVID terkini dah berapa, siapa lagi yang tak ambil booster dah berapa ramai ni kan. So better kita ambil ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri kita. Sebab bila kita jaga pemakanan kita, insya-Allah imunisasi badan kita pun akan meningkat. Kita dah tak risau lah. So lagi satu, and in mind group coaching ni, kita ada ilmu dengan betul, dan bila kita ada ilmu dengan betul, kita ada application yang betul juga. Dan kalau kita terbuat salah, insya-Allah coach kita akan bantu kita. Coach kita ni, macam saya sendiri pun saya ada coach saya. Coach kita ni bukannya orang kata, contohlah, especially bagi senior kan, ada turun 10-20 kilo and then tiba-tiba ternaik. Terus lost contact dengan coach. No, jangan lost contact dengan coach anda. Coach anda tak akan marah anda pun. Paling-paling tunjuk gambar stiker pegang rotan je. So, saya punya sini Kak Juliana ni, dia kata coach saya yang pegang rotan. Saya jarang nak tunjuk. Dia sendiri guna rotan tu. Okay. So yang paling penting dalam program coaching ni, dia membantu untuk mengubah mindset. Yang inilah yang kebanyakan orang gagal nak buat. Sebab tak faham mindset tu kan, tak clear mindset tu. So, and then yang saya suka tekankan juga hashtag dalam grup ni, saya kata memang dalam masa 21 hari ni adalah untuk kita baru nak mengubah habit kita. Kita baru nak ubah kita punya cara pemakanan. Tapi bagi masa untuk diri anda dalam masa 90 hari. So dalam grup coaching memang kami tekankan 90 days punya formula. Sebab apa 90 days? Sebab 90 days tu lah untuk kita create new cell kan. Kalau orang kata makan makanan yang bernutrisi, natural nutrisi yang ada fungsi CAR. Okay, cuba type CAR. Bila kita makan makanan yang bernutrisi, insya-Allah fungsi nutrisi itu ada CAR. Okay, so insya-Allah ni yang kami akan explain dalam grup. Kami akan explain bukan sekadar share info general, share info yang ada dekat Google lah. Kalau ada dekat Google better lah, tak payah ada coach kan. Tapi konten yang kami share tu berdasarkan experience all coaches sendiri. So yang paling penting, saya selalu tekankan juga dengan dalam grup saya, fokus utama kita ni adalah nak sihat. Okay? Sebab kalau nak kurus tu anytime tu boleh jadi short term period kita punya while. Tapi kalau kita fokus nak sihat, selagi nyawa kita di kandung badan, selagi itu kita nak sihat. Sebab tu setelah saya kata saya ni suka cipta hashtag kan. Hashtag, okay. So boleh fokus, semua fokus kan, duk tengok je, okay. Boleh dengar, okay, siapa, ada 237 participant, so apa yang laju tu maksudnya dia fokus lah apa yang saya share. Boleh dengar hashtag saya, okay. Hashtag dia, sehat itu ibadah, kurus itu hadiah. Siapakah orang yang pertama fokus dengan perkongsian kita pada hari ini? Okay, hashtag dia, sehat itu ibadah, kurus itu hadiah. Sebab kita nak sehat ni, kita nak sehat sepanjang masa. Kita nak kurus tu mungkin once kita dah berjaya dapatkan berat badan kita dah rasa selesa kan. Tapi bila kita fokus kita nak sehat, insya-Allah kita akan sentiasa ingat. Right? So, saya nak panggil saya punya senior. Senior yang insya-Allah apa yang dia dapat dalam grup coaching, dia akan share kepada anda semua. Sebab dia baru dalam 3 bulan. Tapi Masya Allah, alhamdulillah dia punya attitude dalam group coaching sangat-sangat amazing. And then nanti dia share lah dia punya journey. Kenapa saya tak keluar ni? Okay. So saya nak pass kepada saya punya partner today, Kak Juliana. Okay, saya share dia. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pertama-pertamanya saya nak cakap memang saya nervous. Okay, so presentation ni benda yang biasa dalam hidup saya sebab dengan kerjaya saya. Tapi bila saya nak kena present dalam grup OBC ni, saya sebenarnya macam dicabar oleh saya punya coach ni. Okay, dia just cakap dengan saya tarikh, 2 tarikh je, 7 dengan 9 Mac. Kak Julia nak join saya tak? Saya dapat slot OBC. So saya cakap apa ya saya nak share. Okay, malah slide saya ni pun saya buat pun macam to the very last minute sebab memang dari sudut masa tu saya macam cuba cari-cari
kat mana yang ada. Okay, so dalam jumpa mak mertua, kadang-kadang pergi baru-baru ni travel dengan kerja. So tapi saya tetap ambil masa sebab saya tahu ini satu peluang. So saya nak ucapkan terima kasih kepada coach saya dan juga rakan-rakan seperjuangan saya daripada grup KFOC 75 yang banyak bagi saya inspirasi, yang selalu support saya dan bagi saya keberanian untuk berada dalam grup ni untuk share hari ni. So macam coach saya cakap tadi, Coach Siti yang selalu bawa rotan tu. Okay, so saya bukan nak mengajar, tak. Okay, saya belum lagi berada dalam tahap untuk jadi seorang coaching, you know, nak ajar orang, no. Okay, apa yang saya nak buat hari ni is just nak share je apa yang saya lalui, apa pengalaman saya berada dalam group coaching, you know, dengan Coach Siti dan juga rakan-rakan yang lain. So diet sendiri dengan versus diet coaching. Saya memang pernah buat diet sendiri. Okay, so sebelum tu saya nak maybe kenalkan diri saya dulu. Okay, mari kita berkenalan. Next slide. Okay, so nama saya Juliana binti Abdul Majid. Semua boleh panggil saya Julia. Okay, so jangan panggil saya Juliana. Saya tak suka orang panggil nama saya penuh. Okay, so just panggil saya Julia ke, Ju ke, Julie ke, whatever. Okay. So berumur 38 tahun, 38 ke, maybe saya baru je 39 tahun, 23 Februari hari tu. Nampak macam wrong slide ni kan. Okay. So saya berasal daripada, saya actually orang Ipoh Perak. Okay, tapi saya dah berada dekat KL and then dekat Ceras ni more than 20 years already, daripada saya start belajar dekat universiti sampailah sekarang saya kerja. Okay, saya seorang HR manager, country lead for Malaysia and also Singapore and Vietnam. So APAC lah, in the C region. So untuk company saya, as a wife and a mother of two, saya ada 2 orang princess. Okay, saya tak ada boy lagi. Okay, lagi ya. Okay, height, ketinggian saya 161.5. Okay, saya still nak mention 0.5 tu sebab nak lebih daripada coach saya. Okay, so berat saya sekarang, Alhamdulillah, Masya Allah, 53.3 kg. Okay, setelah hampir 3 bulan saya bersama dengan KFOC ni, Alhamdulillah. Saya bermula dengan 69.92 kg and saya pernah sampai ke tahap berat 73 kg yang menginsafkan saya. Okay, yang akhirnya saya nampak posting-posting daripada Coach Siti ni dekat IG dia hari-hari lalu. Okay, so geram je tengok kan, kenapa dia ni duk cakap dia dah 15 tahun maintain berat, 15 tahun maintain berat, berapa tahun maintain berat yang sama. Okay, so 15 kg turun dia dengan husband dia. So saya geram. So geram, saya jadikan saya punya perasaan hasad macam dengki tu, saya nak. So kita ping dia lah. Itulah bermulanya saya punya perkenalan dengan Coach Siti. Okay, so that's a little bit about myself. Okay, next, Coach. Okay. Alright, so journey saya, this is my transformation, okay, throughout 3 bulan. Okay, saya bermula dengan KFOC, Kurus Fit Online Coaching 75. Betul saya sebut penuh tu, nama penuh. KFOC 75. Saya bermula di bulan Disember, 6 Disember 2021. Dengan berat 69.92 kg. Okay, memang hampir menangis aku berdiri di atas penimbang. Okay, so sebab saya kehidupan saya ni seorang yang skinny, sangat skinny. Okay, waktu saya kahwin umur 26 tahun tu berat saya hanya 38. Saya macam anorexia, skeleton lah orang kata. Memang jalan pun kalau kawan-kawan dekat universiti memang main macam tarik tali je, macam tarik layang-layang. So umpamanya bila tiup angin terbang ke belakang. Macam gitu. So tapi bila saya nak cecah nombor 5 pun dalam hidup saya amat payah. So 2 bulan saya kahwin, bila saya dapat tahu saya 39 kilo, naik 1 kilo tu saya sangat happy. Masa tu timbang dekat RNR. So itu cerita saya. Saya pernah kurus. Okay, saya pernah kurus and then pregnant pun saya hanya 40 kilo saja. Tapi bila saya makin lama, okay, dah
kerja. So environment kerja saya mungkin a bit stress. Okay, saya rasa ramai yang mungkin berada dalam situasi yang sama dengan saya. Cuba type sini, siapa yang kerja dia hari-hari memang dia rasa dia stress dengan kerja dia. Okay, dia mungkin enjoy the process, mungkin enjoy itu apa yang dia nak. Okay, itu apa yang dia nak capai. Itu position yang dia nak, tapi dia stress. Okay, terpaksa melalui stress. So itulah saya. So bila stress, okay, masa MCO, okay, started 2020 tu, okay, berat saya mencecah sampai 72 kg, almost 73 kg. So saya terkejut, saya menangis, saya cakap this is not me. Okay, so nak sampai ke nombor 5 pun agak payah dulu. Tiba-tiba nombor tu macam increase dalam sekelip mata. Dalam masa setahun lebih je increase dalam sekelip mata, sebab saya kerja dari rumah, saya duduk, saya just buat kerja, bangun pun just macam sekadar nak masak untuk anak. Okay, saya tak pedulikan tentang makan saya. Okay, so saya gemuk. Saya nak cakap, mungkin ada tak orang yang macam saya? Okay, cuba type siapa yang macam saya. Dia tak adalah makan sangat, tapi dia gemuk. Dia tak makan sangat, tapi berat badan dia naik. Dia naik sebab dia rasa macam kalau aku tak makan, aku akan kurus. Betul tak? So ada mindset yang salah tu. Okay, so Nurul Syafiqah, Siti Rohani, see? So ramai je geng-geng saya kat sini. So sebenarnya kita rasa tak makan, kita diet dengan tak makan, kita boleh jadi kurus. Itulah saya. So saya makan pun kadang-kadang macam hari ni terlupa nak makan. Terlupa nak makan, besok baru aku tak makan lagi semalam. So makan. So bila kita makan dalam keadaan yang begitu, kita rasa macam lapar, grab everything, whatever yang ada dekat sekeliling kita. So that's the problem. Okay, itu yang menyebabkan kita berat. So this is my journey daripada 69. Alhamdulillah, okay, on the 3rd month saya dapat cecah, malah terover pula kat situ. Kalau nak ikutkan berat idea saya 55, saya cakap dengan coach saya nak turun sampai 55 je. Tapi terlajak pula. Terlajak turun sampai 53. So baju-baju yang saya pakai ni semua ni bukan baju baru. Even yang 5 Mac tu pun ni semua baju raya saya tahun 2020 ke 21. Saya pakai tahun 2021. So dah sekarang ni kalau nak pakai kena kepit kat belakang. So kita kena adjust. So baju kita nak kena hantar adjust. Okay, so that's my journey. So of course journey kita berbeza. Alright, ada disclaimer kat situ. So tak semua sama. Okay, so different orang different. Okay, so let's next slide. Let me share okay, journey saya dalam group diet coaching. Okay, so sebelum KFOC. Okay, this is sebelum KFOC. Nampak tak saya punya slide tu ada gambar-gambar makanan saya tu yang saya rasa macam hebat aku ni. Nak post dekat IG, nak post dekat Facebook, nak share dengan orang, nak ajak orang makan sihat. Konon. Okay, so bila saya tanpa group KFOC ni sebelum saya diet sendiri. Nampak tu, setakat Starbucks tu dekat tangan saya kalau on the way pergi kerja tu kadang-kadang singgah. So konon-konon macam cheat day lah. Cheat day, mungkin hari ni cheat day, esok pun cheat day. So tak ada disiplin kat situ. So makanan-makanan yang saya makan, saya Google. Sebab saya tak ada ilmu. Saya tak ada orang yang coach saya, nak guide saya. Okay, so bila kita buat diet sendiri, so imbalance nutrition. So apa yang saya kata imbalance is because kalau tengok semua tu sayur-sayur, semua pun karbo. So saya tak tahu yang sayur ni sebenarnya semua karbo. Saya rasa okay, fiber je, okay, makan, okay, which is very good. So saya terlebih protein, terlebih karbo. Ada yang tak cukup protein, terlebih karbo. Asyik makan karbo. Duk gemuk ajalah sepanjang hari. Okay, so saya memang buat extreme workout. Okay, sebab saya rasa macam itu boleh membantu. So setiap hari saya target, dulu saya target 9 km per day. Sama ada saya buat pagi ataupun petang, which is still good untuk saya, okay, berlari ke, jalan ke. Tapi saya buat. Saya memang komit, saya buat. Cuma dari sudut pemakanan tu salah. Okay, saya zero awareness about water intake. Tak tahu langsung, blur. Jangan kata kau ni kerja macam ni, takkanlah kau tak tahu langsung pasal water intake. No. Okay, so kita bila saya belajar dalam group coaching ni juga, bila kita masuk, kita kena empty our cup always. Okay, so anggap macam since kita tak tahu, kita
try untuk belajar. Okay, so belajar apa tu water intake. So dalam group ni saya belajar, okay, water intake untuk badan saya, okay, berapa banyak. Macam mana saya nak buat untuk dapatkan water intake tu. Okay, so sebelum tu saya rasa macam minum air buah hari-hari minum air buah. Setiap pagi without fail. Okay, selepas saya balik daripada berlari, without fail, saya akan buat sendiri air buah. Fruit juice tu saya blend sendiri. Saya memang beli mesin tu semata-mata sebab saya nak buat. Sihat lah konon. Okay, so satu cawan tu mungkin akan ambil, kalau apple juice, saya mungkin akan mencecah 4 biji atau 5 biji. So, tanpa sedar, benda tu dah melebihi yang sepatutnya. Okay, and then saya tak aware pun about eating schedule, meal plan. Tak ada macam okay, hari ni nak makan apa, okay, tak ada. Macam suka-suka kita lah. Saya rasa macam tengah hari kena makan, okay, makan sayur, okay, minum air buah lagi. Okay, nampak tak pengambilan yang tak betul kat situ, yang kita sendiri tak tahu makronutrien dia cukup ke, terlebih ke. So semua tu memang saya blur. Memang saya totally tak tahu sebab saya just Google. Google is a good friend, I no doubt. Okay, so banyak kita boleh belajar, tapi hati-hati. Okay, mungkin juga apa yang kita tengok dan kita belajar daripada Google itu mungkin juga silap sebab kita perlukan cikgu. Macam kita, anak-anak kecil kita, kalau kita tak pergi sekolah, mungkin menulis pun dia tak pandai. Pegang pen, not even menulis. Nak pegang pen pun mungkin salah. Pegang pensel pun mungkin salah. So perlunya ada guide. Okay, so next. So saya akan share, okay, cukup masa tak lagi 5 minit. Okay, so saya akan share apa yang saya lalui bila saya berada dalam grup coaching dengan KFOC ni. Okay, bila saya berada dalam grup coaching, okay, saya ada awareness. Okay, awareness about what is water intake. Okay, eating schedule, habit, okay, yang betul. Okay, so saya tahu calorie intake. Oh, seronoknya bila belajar part calorie intake. Okay, nak kira MN tu magic number untuk senior-senior kita. Okay, untuk yang belum lagi, so ada rasa excited tak? Macam mana nak belajar, nak tahu okay, calorie intake kita satu hari. So itulah saya. Okay, saya dulu pun, saya pun budak baru. Saya pun newbie. Saya pun baru 3 bulan. So, baru je bersama dengan KLC. So, saya pun ada rasa macam, oh, seronoknya. Baru aku tahu. Okay, baru aku tahu selama ni aku minum air buah. Selama ni aku duduk makan sayur sepinggan tu. Okay, tanpa nasi, konon-konon sihat tu. Sebenarnya, salah. Bukan salah, tapi kandungan kita punya micronutrient tu mungkin terlebih atau terkurang, tak balance. Okay, so imbalance nutrition. So bila saya masuk group KFOC, saya belajar macam mana nak kira magic number, makan ikut magic number. Okay, makan ikut timing. So tak ada lagi skip meal. Okay, first month tu saya cuba buat betul-betul. Sebab apa saya macam coach saya cakap tadi, memang saya selalu imagine dia pegang rotan. So dia mula-mula tu saya nampak dia post dekat group tu ada gambar dia pegang rotan. So jadi saya jadikan benda tu macam walaupun dari satu sudut gurauan, tapi sebenarnya dia mencabar diri saya dan saya rasa macam okay, I have to follow because ada orang yang memerhatikan saya. Ada orang yang menjadi mata-mata saya. So kena bila you ada mata-mata, ada cikgu, katalah you tulis, you menulis, bila menulis tu salah, ada cikgu yang akan tegur. Bila menulis tu mungkin tertinggal, ada cikgu yang mungkin akan tegur dan tolong. Bila you pegang pensel pun you tak tahu, ada cikgu yang tolong pegang tangan you. Masa kita tadika, sebelum tadika dulu umur 3 tahun, 4 tahun belajar kan, ada cikgu yang akan tolong pegang tangan you, tolong tulis sama-sama. So itulah pentingnya ada group coaching. So ada people yang guide you di sebalik tu. Okay, so proper meal plan. Okay, so saya ada proper meal plan bila saya masuk dalam group KFOC ni, seronok. Okay, so yang belum masuk lagi, yang baru rasa nak bersama-sama dengan group ni, okay, jom sama-sama. So bila you masuk, you akan ada proper meal plan. So hari ni dah tahu dah, tengah hari kan nak makan apa, malam karang kita nak buat apa, so apa nutrition kita, macam mana kita nak balance kan. So semua benda tu akan diajar. Okay, so
saya juga belajar ada treadmill untuk enjoy the process. So treadmill, saya tak ada sebut lagi dah cheat day. Okay, cheat meal tak ada. Okay, so sebab saya rasa itu bukan apa yang saya belajar dalam grup ni. So apa yang saya belajar, macam coach dekat dalam grup selalu cakap, mesti okay, empty your cup walaupun you dah senior. Okay, tak salah, jangan belagak. Kita jangan belagak. So pendek kata, you masuk kandang kambing, okay, you mengembek, masuk kandang lembu, you menguap, mumu. Okay, so macam itulah saya. So saya umpama orang baru walaupun mungkin umur saya lebih tua daripada saya punya coach, daripada coach-coach yang lain. Okay, tapi saya tak rasa macam saya dah cukup dah semua tu. So sebab saya lebih senior, saya makan garam dulu, itu yang gemuk. Okay, so that's why always ada rasa okay, feel nak buat, mesti ada. Okay, kita nak change kita punya habit. So that's why insyaAllah you boleh berjaya. Okay, so next slide. So sikit lagi, bagi saya masa 2-3 minit lagi. Okay, nak habis dah. Okay, so untuk sesi ni saya lebih kepada nak encourage ataupun nak panggil, nak motivate ataupun nak bagi inspire dekat kita punya maybe new coachee ataupun yang belum lagi bersama kita. Okay, so apa advice saya? Okay, so bila saya masuk group ni, apa yang saya buat? Saya akan actively participate in all classes, regardless saya tahu ke, saya tak tahu ke. Okay, so saya anggap macam the next season tu pura-pura lah hilang ingatan. Itu yang saya rasa macam tak apa, mungkin kau hilang ingatan sekejap Julia, masuk grup season kedua ni, cuba bila coach tu tanya soalan, kau cuba je jawab. Lantaklah apa orang nak kata. Okay, so biarlah orang nak kata dia ni over lah, asyik dia je nak jawab, tak kira. Okay, kita jangan fikir bila, okay, saya nak relate dengan yang pagi ni sharing daripada Coach Izam rasanya. Okay, dia kata bila kita buat kebaikan tu, kita jangan fikir kalau kita rasa apa yang kita buat tu adalah yang terbaik, adalah yang Allah suka, Allah sayang, kita buat. Okay, kita jangan fikir apa yang orang nak cakap. So kita share, mungkin di sebalik perasaan-perasaan atau suara-suara yang bercakap tu ada yang terkesan dengan apa yang kita share. So kita participate, kita share. So jangan rasa macam alah aku dah senior kan, so dah 3 season, tak payahlah nak share, bagilah new coach tu peluang. So dia kan baru, so bagi peluang bagi dia orang naik. So itu jangan risau kalau kita mula-mulanya ada perasaan tu. Okay, kita nak manusia biasa, kita normal. So insyaAllah kalau kita rasa macam kita perlu share, kita just share je. Okay, so macam saya seorang yang suka buat hal. So bila saya dengar perkataan hal tu, saya macam seronok. So sebab tapi saya tak buat hal kat rumah. Saya tak suka, sebab saya tak suka pandang dinding, naik duduk treadmill tu kecuali hujan. So saya lebih suka keluar. So hari-hari without fail, insyaAllah saya buat sebelum saya masuk kerja tu. Pagi saya akan ambil masa. So saya bagi daily target 7 km setiap pagi. So kalau saya achieve more, Alhamdulillah. Okay, saya pun happy. So hari-hari saya akan buat, saya akan share dalam grup saya. Kalau tak percaya, tanya grup saya. Okay, so memang kalau dia orang rasa menyampah pun menyampah lah. Tapi ada yang saya selalu cakap, jadikan perasaan hasad, dengki tu, tengok apa yang saya buat tu. Okay, jadikan itu sebagai faktor untuk you rasa inspired and then you pun nak buat more than apa yang saya buat. Kalau saya boleh buat 7, Julia ni boleh buat 7. Okay, so boleh buat 9-10 kilometer jalan ke lari ke apa, mungkin saya boleh buat lebih daripada tu. Okay, so jadikan apa perasaan kita dengki tu, tak suka tu, jealous tu, jadikan satu benda yang baik. Okay, so jangan stres, enjoy je the process. Okay, jangan ikut saya. Kalau you tak boleh cabar, tak boleh jalan 7 km, you ambil beberapa ratus meter pun jadilah. Kalau tak mahu pun tak apa. Siapa yang rumah besar tu, okay, dekat hall besar, pergi ulang alik dari dapur ke hall pun cukup. Okay, so janji 2 km satu hari pun cukup. Yang penting quality. Okay, so don't talk, jangan just tengok measure about quantity apa yang kita buat, tapi the quality, whether we are satisfied atau benda tu memberi manfaat ke tak kepada kita. And then, okay, untuk saya juga, saya follow meal plan.
Okay, so saya follow meal plan. Saya macam saya letak macam mana susah pun, okay Julia, you have to do it because you ada mata-mata. Ingat, you ada cikgu you yang tengah pegang rotan tu. Jangan sampai dia tukar penyapu. Itu yang saya selalu pegang. Okay, so ada yang tengok. So bila you consistently update meal plan you rasa macam you diperhatikan. So you rasa you nak buat yang terbaik. Kalau hari ni plate you macam ni, plate you dapat 5 star, mungkin you nak target nak dapat 6 star. Okay, esok aku nak buat yang baik, yang lebih better. So saya pun ada pesan dengan grup saya. So always do better today. Sebab kita tak tahu esok kita masih ada ataupun tidak. Okay, so buatlah yang terbaik untuk hari ini. Semalam adalah semalam yang pas. Kalau kita look back pun, kita look back kerana untuk menjadi panduan kita. So untuk hari ni kita buat the best whatever we can. Okay, and tomorrow kita plan apa untuk tomorrow. So don't wait. Okay, don't say that tomorrow I will do better. Tomorrow I can do better. No. Okay, so today we do better. Tomorrow insya-Allah kalau ada umur yang panjang kita do lebih better. Okay, so diet is not a punishment to yourself, but it is a process to a healthy lifestyle. Itu yang saya pegang bila saya berada dalam grup coaching ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada coach-coach saya. Okay, so jangan rasa macam diet tu punishment. So you makan nak kena bersenam, nak makan nak kena berlari, nak kena ni. So salah. So jadikan ianya satu proses untuk kita kenal healthy lifestyle untuk sepanjang hayat kita. Okay, so diet is about 80% what you eat. Okay, the nutrition that we have. Okay, kalau tak ada masa nak masak tu, busy-busy tu, kalau saya pun kadang-kadang meeting sepenuh hari tu, saya akan just kocak-kocak, bancuh-bancuh kita punya nutrition. Semua dah lengkap ada kat dalam tu. Okay, so with 80% nutrition plus 20% exercise, dan yang paling penting adalah you punya mindset. Okay, so mindset tu sangat penting sebenarnya. Put your mindset tu jangan fokus kata aku just nak kurus je. Okay, so kalau kita kata Coach Siti pun tadi cakap kan, fokus kita adalah untuk sihat sepanjang hayat kita. So wherever we are, kat mana pun kita, apa pun kita buat, kita kena fikir kita nak hidup sihat. Sebab hidup sihat adalah a trigger point untuk kita buat apa lagi yang kita suka. Okay, so insyaAllah, saya rasa itu je perkongsian saya. Saya harap ada yang dapat jadikan saya punya sharing ni bermanfaat. Okay, so sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saya punya Coach Siti. Terima kasih bagi saya peluang untuk saya share. Seronok sangat dapat sharing. So amazing 200 over participants this morning. So saya doakan semua akan berjaya dan tolong juga doakan saya terus istiqamah, konsisten dan doakan saya satu hari nanti saya pun boleh jadi macam coach-coach saya. Means saya pun nak ada juga new coachee. So insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. So kita dah 10 lebih, Alhamdulillah. Mungkin kita tak ada Q&A sebab kita sampai 10.15 je. So bagi 219 senior ataupun new coachee ataupun new people, okay, come back, go back to your coach. Apa sahaja anda punya masalah, apa sahaja cabaran anda, be transparent to your coach. Sebab insyaAllah, kenapa pentingnya ada coach ni? Coach ni dia ada vision, dia ada vision, dia ada experience, dia tahu apa solution untuk anda. So kalau anda ada masalah, anda ada cabaran, anda punya berat plateau ke, stagnant ke, be transparent to your coach. Okay. Kata coach, dah panggil coach ni Kak Julia. So next month masuk Get Talent, okay? InsyaAllah. Yesterday is history. Today is a present, which is a gift. Tomorrow is mystery. So do better, okay? So ingat hashtag kita. Apa hashtag kita? Kau follow, kau kurus. Tak follow, kena follow baru boleh kurus. Alright, so Alhamdulillah. Itu sahaja perkongsian saya, okay, dan saya punya senior yang sangat awesome, Masya Allah. Semua kebaikan tu, perkongsian yang baik tu semua datangnya daripada Allah. Kalau ada kekurangan, terkasar bahasa, itu semua daripada kami. InsyaAllah kami akan improve lagi, kami manusia biasa. Kan, kesalahan-kesalahan kecil, harap dimaafkan, jangan disimpan di dalam hati. Wah, siap nak berpantun pula kan. Okay. So Alhamdulillah, thank you everyone for today. InsyaAllah jom
kita fokus sama-sama, sihat itu ibadah dan tulus itu hadiah. Dan tak sabar juga nak berpuasa bersama Ramadan. #gantung Kuali. So okay, bye everyone. Nak bergambar ke? Nak bergambar ke? Gambar. Open video. Cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the one hurting. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Doesn't kill you makes you lighter. Doesn't mean I'm over. Cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger. Yang menengok lagi. Yang baru lumayan. And I